Well, I can start with the issue of my last name because I come from the working class and working poor actually in North Carolina, so I don't come from wealthy. So that's the first thing to clarify. But I did learn about this problem 25 years ago while I was working in pharmaceutical research, working in a drug company. Labai atsiprašau, dar prieš pradedant vienas klausimas. Kiek auditorija iš tiesų yra gerai mokančių anglų kalbą ir kiek reikia to pažodinio vertimo, ar reikės tik tai tam tikrų gabaliukų? Tai kas supranta tą, kas buvo kalbama? Tai gerai, mes tada darysime vis dėlto vertimą ir jau kažkur striksime, tai bendrom pajėgom. Yeah. After all, we will have interpretation, okay? So now I'll... No problem. Yeah, because not all... It's okay. Yeah. Taigi, kadangi direktorė pristatė, kad pavardė yra turtinga, tai lektorė sako, kad, dėja, aš kilusi esu iš to regiono, kur nėra nepaprastai turtingas, bet susidomėjimas šitą temą yra jau 25 metai ir jinai pradėjo dirbti prie farmacinių tyrimų, tai yra vaistų įmonėje. So you see from this picture the display of a baby immersed in a glass of beer with the umbilical cord wrapped around and inserted in the bottle of beer. And this is the cover of my book, which I'm going to present to one copy to Albina and Aurelia, who are helping me on this journey. Na ir pažvelgiai paveiksliuką, jūs turbūt matote, kad yra kūdikis, kuris yra vyno taurėje, bambagyslė susietas su alaus buteliu ir tai yra mūsų lektorės knygos viršelis, kur kelis egzempliorius šiandien paliks mums Lietuvoje. And like the minister said, the director of health, this baby doesn't look abnormal. It's a beautiful baby. And in fact, the baby will be born and the mother will think everything's okay. But it's only years later that we find out there's a lot of problems. Na ir kaip buvo minėta, iš tiesų, šitoj nuotraukoje kūdikis atrodo visiškai sveikas ir žavus. Ir po to, kai jisai gims, kurį laiką tikrai mes nepastebėsime jokių išskirtinumų. Tam prireiks ne 1 metų. I was 26 years old when I read this book. And I had already graduated with a degree in microbiology. I was the first person in my family to go to college. And I read this book about fetal alcohol syndrome, what happens to babies when their mothers drink alcohol. And I was sickened because no one had ever told me this problem happens in the late 3rd to early 4th week after conception. Ir štai knyga, kurią lektorė perskaitė būdama 26, beje, jinai pirmoji iš šeimos, kuri studijavo universitete. Ir jinai buvo tiesiog šokiruota, nes iš tiesų iki to laiko niekada nebuvo girdėjus ir nieks jai nebuvo sakęs, kas vyksta su vaisiumi 3-4 savaitę nuo pastojimo, jeigu moteris vartoja alkoholį. And unfortunately, not all women have the advantage of going on to college and learning this. Or even have the opportunity to read such a book. So it's with that I went on and wrote my own book, which was published last year, to tell people about this problem. Dėja, iš tiesų, ne kiekviena moteris turi galimybę studijuoti ir ne kiekviena turi galimybę perskaityti tą knygą apie Vaisiaus alkoholio sindromą, kurią perskaitė lektorė. Todėl jinai pati parašė knygą, kurią išleido praeitais metais. So today I have an outline of what we'll go over, and I did speak with Aurelia and Albina to know what you guys wanted to know about, and I'm hoping that I answer some of your questions. I don't have all the answers. I think today you will probably leave with many, many questions. I hope you do, because there's an internet that you can find so much information and you can share this information with so many women. Ir štai čia jūs matote šios paskaitos arba šios susitikimo planą. Lektorė sakė, jog nepaprastai tikisi, kad šiandien jūs išeisite turėdami galybę klausimų.
Tam tikrus atsakymus jinai tikrai jums pateiks, bet visiškai negali būti visus ir šiuo metu tiek internete, tiek kitur yra prieinama begalė informacijos, todėl tikimės, kad išeisite turėdami daugiau klausimų nei iki šiol. So we're going to start with the history and a little bit of the statistics, how many children are affected. I don't know in your country. I'm going to share with you in the United States, and then you can maybe find out in your country. Pradėsime be jokios abejonės nuo skaičių ir statistikos, tai bus Amerikos skaičiai, nes lektorė nežino, kokia yra situacija Lietuvoje, bet galbūt mes čia galėsime pagelbėti ir pasakyti, kaip yra. So taking you back in the history in England, there was a huge epidemic of gin. People were using gin, which was a heavy kind of alcohol, and it was mainly the poor people who did, and many of the children were affected. Na, jeigu grįžtume prie, tai yra pradedame nuo istorijos, tai turėtumėm kalbėti apie Angliją 18 amžiaus vidurį, kuomet kilo taip vadinama džino epidemija. Tai buvo sunkus alkoholis, kurį vartojo labai daug ir dažniausiai tai yra nepasiturinčios klasės žmonės. Ir štai tuo metu gimdavo vaikai, kurie turėdavo tam tikrų problemų. So people were dying in the streets, as you can see this, from alcoholism. Kaip matote, žmonės, paveiksliuke matoma, kaip žmonės tiesiog mirdavo nuo to alkoholizmo gatvėse. People being carried away in coffins. Juos tiesiog patraukdavo. And there were more coffin houses and mortuaries than we have Starbucks coffee houses in the United States. Buvo daugiau morgų ir laidojimo namų, negu kad dabar yra Starbucks kavinių. Tuo metu, kai buvo kilusi epidemija. It's supposed to be a little bit funny, but anyway, hard with the translation. Children were fighting with dogs for food, for bones. And we have in our country sometimes children being found in apartments left by themselves because their mothers are out drinking or, laid out on the couch, and they can't care for their children. And it's because of alcohol that this happens. Ir paveiksliuke matote, kaip, pavyzdžiui, vaikai kaunasi su šunimis dėl maisto, dėl kaulo. Deja, netgi Jungtinėse Amerikos valstijose būna situacijų, kai vaikai aptinkami namuose vieni arba neprižiūrėti, kai mamos nėra arba jinai neblaivi yra, guli ant sofos ir tiesiog negali pasirūpinti savo vaiku. And as you see in the center picture, there is a wet nurse. That's not the mother, it's a wet nurse. The family could not afford to hire a fancy nurse that lived in their home, and back then they didn't breastfeed themselves. They hired somebody to do it. So I'll tell you about that if you tell them what I just said. Štai čia galite, jūs matote, kad yra žindyvė, taip, kur ne visi galėdavo nusisamdyti slaugytojas, kurias padėtų, arba negalėdavo patys maitinti savo kūdikių, todėl samdydavosi žindyvės. And what's happening is she's so drunk from alcohol that as she's taking a dip of snuff, she doesn't realize the baby is falling into the stairwell to its death, and that's not even her baby. But the other thing I want to point out is she's actually a prostitute, not just a wet nurse, so she has two jobs. And the way we know that is that her legs have syphilic lesions on them. Ir paveikslėlė jūs matote, kad galima nuspėti, kad moteris yra tiek girta ir užsnūdo, jog net nepajaučia, kaip iš rankų iškrenta kūdikis ir jisai mirtinai susižaloja, krisdamas nuo laiptų, bet to ši ponia turi, jinai yra tiek žindyvė, tiek prostitutė, kaip galima atspėti, jog jinai yra prostitutė, tai yra ant kojų matosi sifilio žaizdos, ar ne? I want to just go back. Analysis of the baby's face has been done by geneticists, dysmorphologists who study the way the face is. And what do you think they found? Šio kūdikio veidą tyrė genetikai, jo visą struktūrą ir kaip atrodo, ir kaip jūs manote, ką jie aptiko? Fetal alcohol syndrome. Okay.
So they understood all the way back then. Even there are references in the Bible and other ancient texts about these things. So what you're experiencing now is not new, and it's not just here. Ir iš tiesų, užuominos į vaisiaus alkoholio sindromą yra labai senuose šaltiniuose, pradedant Bibliją, todėl tai, apie ką mes šiandien šnekame, tikrai nėra jokia naujiena pasaulyje. So actually, all over Europe, this was a problem. People understood it, even leading up to what we did in the United States with prohibition of alcohol. People understood around the world that this was a problem. Na ir visame pasaulyje, tiek Europoje, tiek ne Europoje, žmonės suprato, kad alkoholio vartojimas tai yra problema. That's Bern, Switzerland. Tai yra Šveicarijos tyrimo duomenys. This is from 1906 in the United States. Amerikos duomenys 20 amžiaus pradžios. This is the International Congress on Alcoholism, 1909. 20 amžiaus pradžios tarptautinio kongreso skirto alkoholizmui duomenys. Austria, 1914. 1914 metų Austrijos. And I believe even now the alcohol industry is still contributing to the problem. They're not making it better. Net ir dabar alkoholio industrija be jokios abejonės stipriai prisideda prie šios problemos. Jie nelabai padeda jas spręsti. So what we know is that it's not just the women who drink, but it's also the men who drink that can create a problem. And all the way back in the early 1900s, there was a teratologist, someone who studies birth defects, that showed in guinea pigs that for generations after just the great-grandfather was exposed, for generations you find effects. Ir turbūt labai svarbu pasakyti, kad kalbant apie vaisiaus alkoholio sindromą, svarbu yra ne tik tai, ar geria, negeria motina, bet labai svarbu ir ar tėvas vartoja alkoholį. Dabar, jeigu teisingai išversiu, teratologas, tai yra apsigimimų, tas mokslininkas, kuris tyria apsigimimus dar 20 amžiaus pradžioje, tirdamas jūros kiaulytes, nustatė, kad netgi senelio vartotas alkoholis turi įtakos ne vienai kartai. And what we know today is this is called methylation effects. I'm going to tell you about that in a little bit. Methylation. Atsiprašau, tai yra metallacijos efektas. Yeah. And Vėliau mes truputėlį daugiau apie tai it's a very pakalbėsim. new concept, so it's okay that there's no translation available. I mean, it's very new. Sako, labai naujas yra dalykas, todėl nieko nuostabaus, kad vertimo dar neturime. But this researcher in the early 1900s showed that after many generations, if you put the mother and the father drinking, after many generations, 16, 17 generations, the pup sizes would come back again. They would get healthy again. And so that population wouldn't be as affected many generations later. Ir tas mokslininkas 20 amžiaus pradžios, ką įrodė, kad tuo atveju, jeigu geria tėvas ir motina, gali prireikti 16-17 kartų, kad toliau jau, žodžiu, tas vaisiaus alkoholio sindromas nebeiškiltų. And so what they predicted was that in England, where there had been generations, and say Sweden and Norway, where the Vikings raped, pillaged, and burned all over Northern Europe and half of North America with alcohol in their system, that those populations would be more resilient. And in fact, we do know that they sometimes are more resilient to the effects, because sometimes they can drink and their babies aren't affected. Ir dar įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, Anglija, Švedija, Norvegija, kur vikingai užkariavimai, prievartavimai, naujų teritorijų užkariavimai, yra įdomus dalykas tas, kad kadangi jie tikrai alkoholį vartojo karta iš kartos, jų vaikai gali būti atsparesni alkoholio poveikiu. Ir netgi jeigu jie ir vienas ir kitas vartoja, gimsta sveikas vaikas. And so why was it then, if we knew all of that, why was it that it took us from
1933 with the repeal of prohibition until 1973 to re-recognize it. It was 40 years. Why? Klausimas toks įdomus, na, tas mokslininkas, kuris tyrimus padarė 20 amžiaus pradžioje, ten 33 metai, kodėl prireikia net 40 metų, kad mes pradėtumėm, na, kalbėti apie Vaisiaus alkoholio sindromą, iki 73 metų turime galvoje. So if we fast forward 40 years past, and then from 1973 until today, 2017, we have looked at this problem and we see some children that are affected. It's easier to see the children with a lot of effects. But just like the iceberg, there's so much below the waterline that we do not see. And that is why in DSM-5, our new diagnostic and statistical manual, we have this new diagnosis. And I'm going to tell you about that. This one is more important than the others. Ir turbūt, kaip šnekant apie bet kurią lygą, ar ne, lengviausia yra diagnozuoti labai ryškius atvejus, kur labai ryškus yra simptomai, bet kaip icebergo, nu, kaip ir icebergas, tiesa, mes matom tik tai viršūnę, o po juo, po vandeniu yra daug daugiau sunkiau atpažįstamų požymių. Ir nuo 73 metų iki dabar vėlgi praėjo kiek 40 metų su virš ir atsirado naujame DSM-5, mes taip ir vadiname jį, taip, atsirado nauja diagnozė kurią toliau tiesiog papasakos apie ją, kas tai yra. So in the past, we understood alcohol-related birth defects, so birth defects that happen to the baby because of alcohol. We understood fetal alcohol syndrome, so the children with the face, and we had another thing, it was alcohol-related neurodevelopmental disorder. Ir ką mes sužinome, ką mes per tos metus išmokome, kodėl vadiname Vaisiaus alkoholio sindromą, nes tai yra atpažįstama iš veido, koks yra, kaip atrodo vaikas, ar ne, bet dar yra ir neurologiniai dalykai susiję su alkoholio poveikiu kūdikiui. But what we really understood was that all the children had neurodevelopmental disorders, all of them. Almost rarely would you find a birth defect, a physical birth defect, where you didn't find the mental problems. Ir štai ką sužinojo, ką suprato per tuos metus, kad visi absoliučiai vaikai, kurie buvo paveikti alkoholio, ar ne, jie visi turi neurologinius sutrikimus. Tai yra, jeigu yra bent koks fizinis sutrikimas arba išraiška, tai tikrai bus ir neurologiniai arba psichikos sveikatos sutrikimai. So now that I've explained a little bit about the history and a little bit about, the terms, we know that this problem is as common as the combination of autism, Down syndrome, spina bifida, and cerebral palsy. And I'm going to tell you about that. Mes truputėlį pašnekėjome apie istoriją, apie kilmę, o dabar apie paplitimą, kad tas Vaisiaus alkoholio sindromas jis yra tiek pat dažnas kaip autizmas, cerebrinis paralyžius, Dauno sindromas. Kartu sudėjus, yeah. Okay. So it's known to be the leading preventable cause of birth defects and intellectual disability. Ir yra pripažįstama, kad tai yra viena pagrindinių sutrikimų, kuriuos galima, nuo kurių galima apsisaugoti. And it's estimated that about 40,000 new babies every year are born in the United States. I don't know about in Lithuania, but every year in the United States, 40,000 new babies are born with this condition. Na štai pavyzdžiui, skaičiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai kasmet gimsta 40 000 naujagimių su Vaisiaus alkoholio sindromu. So it's considered 5% of the population, so that's 1 in 20 children. Taigi 5 populiacijos procentai, tai 1 iš 20 kūdikių. And I already mentioned that it's at least as common as autism. Autism is 1%.
FASD is 5%, 2 to Ir 5%. tai, ką buvo minėta, kad kartu sudėjus Dauno sindromą, autizmą, cerebrinį paralyžių, juos visus kartu sudėjus tokio maštabo yra Vaisiaus alkoholio sindromo paplitimas. Oh, sorry, you wanted to get a that's it. picture of that? Okay. Yeah. Thank you. Oh, really? Yeah. All right. So autism, the 2008 study showed that autism was a little over 1%, cerebral palsy, 0.29 to 0.38 of 8-year-old children, Down syndrome, 6,000 babies a year, and then spina bifida, 1,500. Ir čia tiesiog skaičiai palyginimui, kad autizmo, pavyzdžiui, 2008 metais gimė kiek daugiau nei 1% kūdikių, su cerebriniu paralyžiumi vaikai 0,3 maždaug procento, Dauno sindromas tai yra 6,000 kūdikių kasmet, o spina bifida? Stuburo iškrypimas tai yra maždaug 1,5 kūdikių kasmet. That is the United States data. That's yes? United States. Čia Yeah, vis United tie States. patys duomenys eina jau Jungtinių Amerikos valstijų. Now, a colleague of mine, Carl Bell, he actually wrote the foreword in my book. He's a distinguished life fellow in the American Psychiatric Association. He's a psychiatrist like me. Works in Southside Chicago. Southside Chicago is predominantly very poor African American families. It's a ghetto, kind of. Vienas iš lektorės kolegų, psichiatrų, kuris dirba su viena iš Čikagos sritimi, kuri yra neturtinga, vadinama Pietų Afrikos getų. Ir jisai parašė įvadą į lektorės knygą. Yeah. And what he showed is that 40% of his patients coming in for psychiatric care, 40% have this condition and not bipolar disorder, ADHD, autism, all the things that he had previously thought they had. Because they would get a not otherwise specified diagnosis. They didn't fully meet criteria for the other diagnoses, but they do meet criteria for this. Fetal alcohol spectrum disorder. Ir štai, kad tas psichiatras pastebėjo, kad maždaug 40% į jį besikreipiančių žmonių turi Vaisiaus alkoholio sindromą. Tiesiog dėl diagnostikos anksčiau galbūt buvo manyta, jog tai gali būti autizmas ar cerebrinis paralyžius ar bet kuri kita minėtų lygų, tačiau ji netitikdavo tiksliai kriterijų tos lygos. Ir galiausiai vis dėlto paaiškėjo, kad visi jie turi Vaisiaus alkoholio sindromą. So now that you understand the scope of the problem, I'm going to explain a little bit about how it happens. And I'm sorry if you become a little bit scared of your own family or, let's say, sister or, you know, people that may have been affected, because unfortunately that's happened. And we need to move forward as a society, you know, globally, and say this has got to stop. And now that women are more in educated positions, we need to use our voices, and we need to spread the word. Ir dabar, kai mes jau susipažinome su problemos mastu, truputėlį pašnekėsime apie tai, kodėl taip nutinka. Ir lektorė iš karto atsiprašo, jeigu dalis mūsų ar didžioji dalis pas jūs šiek tiek nejaukiai, dėl to, kad pačios galbūt turėjom tokias situacijas, ar šeimoje yra buvę tokių situacijų. Laimiai moteris darosi vis labiau išprūsusios, prieina prie didesnio kiekio informacijos, todėl, visuomenė turi keistis. Mes turime keisti požiūrį, keisti save ir naudotis galimybę apie tai kalbėti. Okay, so as I mentioned before, we have two problems. We have one problem with the prenatal alcohol exposure. So the woman knows she's pregnant and she's continuing to drink. There's another problem that's preconception, before you find out you're pregnant or really before you get pregnant. Tai mes jau kalbėjome apie tai, jog Vaisiaus alkoholio sindromas susijęs su tuo, jog moteris vartoja alkoholį tuomet, kai jau žino, jog yra nėščia arba besilaukianti. Kitas yra dalykas susijęs su alkoholio vartojimu tada, kai dar nežinai, jog laukiasi, arba tuomet, kai dar net nesilaukia.
And the problem before you get pregnant is not necessarily from the woman, it's from the man, like I mentioned. It's epigenetics. It's for many generations, those sperm are going to be affected. For women, I'm going to tell you first about that problem. Ir kai kalbama apie bėdą susijusią su alkoholio vartojimu iki pastojimo, tai kalba vyksta tikrai ne vien tik tai apie moteris, bet ir apie vyrus. Na, kaip lektorė minėjo, ta informacija spermoje arba genuose jinai eina iš kartos į kartą. So my colleague and mentor from the University of North Carolina, where I did my Master of Public Health and my Doctorate of Medicine, my mentor, Kathy Sulik, showed in 1981 that it's the late third to early fourth week post-conception that these problems happen. Ir lektorės mokytoja, štai Kathleen Sulik, įrodė, kad poveikis įvyksta nuo 3 savaitės pabaigos iki 4 pastojimo. And that is the stage when we are the size of Lincoln's bow tie on the U.S. penny. If you've ever seen a penny, I could probably get a penny out and pass it around. It's very tiny. Would it be okay if I get? Are you okay with that? Okay, yeah. Sorry. No centas, ne? It's like a cent. It's like a euro cent, so it's. Oh, it's a small, but the thing is that you see the size of the bow tie, it's really important because, and what did she say? Oh, bow tie, okay. So could you help me by passing some of these out? Good. Just pass these around. Yeah. Okay. You can pass these around. Bet šitam kontekste. I should have already done that. All right, thank you. Mes iš tiesų dabar ką darom, tai ieškome penio, mažo pinigėlio, kad galėtumėm iliustruoti, kokio dydžio yra embrionas, ne, turbūt 3-4 savaičių. Kad būtų įsivaizduojama, apie ką kalba. tą embrioną va čia siunčiam dabar, jis toksai maždaug. So that's the embryo of 3-4. The late third to early fourth week. It's going to be the size of the bow tie on the penny. It's not the size of the penny. Supratau. Esmė yra, išsiaiškinam. Embriono dydis tai yra varlytės ant to cento dydis. Ar ne? Jeigu jūs pasižiūrėsite į pinigėlį, yra galva žmogaus ir yra varlytė. Tai va štai embrionas yra tokio dydžio kaip tos varlytės viduriukas. Okay, so if you look at this picture here, do you see how it's open on the top part and on the bottom part? Čia stuburas, taip? Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt į šitą paveiksliuką, jūs pamatytumėt, kiek yra atviras viršuje ir apačioje. Čia stuburas, taip? Vaizdas yra. So that would be the neural tube. So you've heard of neural tube defects. Neural tube defects. That would be spina bifida and anencephaly. Have you heard of that? Neurokanalas, ar ne? Yeah, Stuburė yra neurokanalas. Yeah, the neural tube, yes. So that zips up. It zips up the late third to early fourth week post-conception. Ir jisai atsiveria, jis pasidaro neužsidaręs per 3-4 savaitę. And this is very early in embryogenesis. It's between weeks 2 to 8 that many things are happening. Many things are happening. Ir šnekant apie vaisiaus vystymas, iš tiesų be galo daug dalykų svarbių vyksta nuo 2 iki 8 pastojimo savaitės. So when you're talking to a woman, if you just say, "You didn't drink when you were pregnant, did you?" She's going to say no, because she didn't know she was pregnant. She didn't feel that baby. It was tiny. It's very tiny.
Ir jeigu kalbate su besilaukiančia mama ir klausėte, juk tu nevartojai nuo tada, kai pastoji, jis sakė, žinoma, kad ne, nes tos pirmos savaitės yra nejuntamos ir kol moteris sužino, kad jinai pastoja, praeina šiek tiek laiko. So I usually ask, was this a planned pregnancy or unplanned? And what type of things might you have been doing before you found out you were pregnant? Or asking the family members, is she a party girl? Is she a girl that likes to go out to parties and have a good time? And if it was an unplanned pregnancy, then likely what she was doing before she found out she was pregnant was unhealthy. Na ir tada klausimą galima apsukti truputėlį kitaip. Tai yra klausti moters, ar tai buvo planuotas, neplanuotas nėštumas, ar ne. Ir tada galima nuspėti, kas galėjo vykti iki to laiko, kol moteris susiprato esanti nėščia, arba kalbėti su šeima ir klausti, ar jinai smagi mergina, ar jinai ten dažnai eina į vakarėlius. Ir jeigu atsakymas taip, tai labai ir plus nėštumas netikėtas, tai žinoma yra nemenka tikimybė, jog prieš, tai yra jau pastojus, jinai visai galėjo vartoti alkoholį. So we have in the United States a whole center under the Centers for Disease Control and Prevention for preconception health and health care. Okay, preconception health, that means before you get pregnant, how to make your body healthy, how to take multivitamins, how to do things to make sure your baby's going to have the healthiest chance, including avoiding things that are going to harm the baby. Ir štai Amerikoje vienas iš sveikatos centrų padalinių tai yra tas, kuris besirūpina sveikata iki pastojimo. Tai yra, kaip reikia valgyti, kokius vitaminus maitintis, vartoti, ką daryti, kad prieš pastojimą tu būtum sveikas. And we also know that even domestic abuse, domestic violence, being beaten or abused by your spouse, that goes hand in hand with alcohol abuse, and it also causes stress for the pregnancy and stress for the developing baby. Netgi kalbama apie smurtą artimoje aplinkoje, nes yra žinoma, kad smurtas labai dažnai koreliuoja tiesiogiai su alkoholio vartojimu, tai yra jie visą laiką beveik yra šalia, todėl tas smurtas artimoje aplinkoje labai gali turėti didelį poveikį besilaukiančiai, tik pradėjusiai besilaukti moteriai ir jos vaikui, kūdikiui. Okay, so there's a variety of things that can happen to the baby, and including early infant death or infertility in the woman. If she's a heavy drinker, she just may not be able to get pregnant, or she has a lot of stillbirths. You can have birth defects like spina bifida and anencephaly with this problem. Even cyclopia, being born with an eye here, but those babies die. That's very strong effects. Ir iš tiesų tas alkoholio vartojimas gali turėti begaliniai didelės įtakos ir įvairaus spektro tiek kūdikiui, tiek pačiai moteriai. Tai yra vienas iš, kad jinai gali nesusilaukti vaikų arba įvykti nuolatiniai persileidimai, vaikas gali gimti su įvairiais sutrikimais. Vienas, pavyzdžiui, iš pavyzdžių buvo, jog tas su ciklopo akimi, tai yra, kai yra tik tai viena akis. And in the case of the face, because the face is coming together very early in development, when the brain is zipping up, the face only occurs if the woman drank in the late third to early fourth week post-conception. Ir tai, pagal ką mes atpažįstam vaisiaus alkoholio sindromą, tai yra veidas, kuris yra būdingas, jisai formuojasi nepaprastai anksti, kai formuojasi smegenis. Ir veido defektas atsiras tuo atveju, jeigu moteris gėrė labai ankstyvame periode, tai yra 3-4 nėštumo savaitę. But if she's drinking periodically, it may not affect that pregnancy. Face, yeah, the face. It may not affect the face, but it may affect the baby in other ways. Bet jeigu jinai geria karts nuo karto ir nebūtinai tuo metu, tai gali neišryškėti veido požymiai kūdikio, bet be jokios abejonės turėti kitokio poveikio vaikui. The neurodevelopmental defects, though, can happen at any point in pregnancy, and also
depending on the dose, the timing, the frequency, her nutrition, does she have other stressors, it can affect the babies all differently. Genetics is another factor. Neurologiniai raidos sutrikimai kūdikių gali atsirasti bet kuriame nėštumo periode, priklauso nuo to, kiek daug arba kiek stipriai moteris gers nėštumo metu. Okay, so we now know that neurodevelopment has at least 3 hits. We have, and this is for the child, okay? So we have the prenatal exposure, and if you think about preconception, because she may not know she's pregnant, and then these things called adverse childhood experiences. This is witnessing or experiencing abuse as a child, early childhood. And then in adolescence, the adolescent young person using substances, it will affect their brain wiring and their brain development. So 3 different hits for one child, but it begins in the womb. Jo, yra 3 etapai, kaip gali paveikti motinos alkoholio vartojimas, nėštumo metu. Tai yra tas prenatalinis vartojimas alkoholio, tada čia. Could you please help me with that one? So these are like a child gets beaten in the home, or somebody's yelling at them. When he was born. It's a type of So this is before they're born. Yeah. This is when they're in childhood. Okay. So somebody's beating them, they're abusing them, and then this one is when they use alcohol as a young person. Tai tarsi per 3 gyvenimo etapus, ar ne? Tai yra prieš gimimą, kaip paveikti yra alkoholio, tada vaikystėje, jeigu jie gyvena smurtaujančioje aplinkoje, geriančioje aplinkoje, tai tikėtina, jog bus prie šio smurtavimo ir mušama. Ir pasiekus paauglystę labai tikėtina, kad jie patys pradės vartoti alkoholį ir visas kitas medžiagas. Okay. Sorry, we don't always think about that. Anyway. All right, so going back to the face. So again, my mentor, Kathy Sulik, showed that the face happens. This is a mouse, and this is a normal mouse. This is the one that was prenatally exposed. She could produce that same face by 1 dose of alcohol, 1 dose, late in the 3rd week post-conception. So 1 dose, that's 4 to 5 drinks. She taught the mice how to drink really fast and get their blood alcohol up. Anyway, she did that. And okay. So. Na ir čia nepaprastai įdomus pavyzdys. Va, čia jūs matote normaliai išsivyščiusią pelę ir su sutrikimu. Ir tai yra viena alkoholio dozė, tai aš kaip suprantu 3-4 šotai, nežinau, taurės vyno, ar ne, bet užteko 1 dozės 3 nėštumo savaitės metu. Ir kokie yra veido pakitimai, ir jeigu palygintumėt pelę ir žmogaus vaiką. And 1 dose. So in the United States, we have this drink, it's called a Long Island iced tea. You heard of the Long Island iced tea? Ar girdėję apie tokį kokteilį, Long Island iced tea? I know what that one is. Do you know how many shots are in a Long Island iced tea? Ar įsivaizduojat, kiek yra? 6 shots. Kiek yra? So I told you that only 4 or 5 servings is enough to do this in the late 3rd to early 4th weeks. Well, 1 drink, which is a Long Island iced tea, has more than enough. Na ir vėl grįžtame prie to tokio skausmingo tiesas suvokimo, kiek vienas kokteilis 3 savaitės nėštumo metu kokią įtaką gali turėti. Tai klausimas buvo, ar jūs žinote, kas tai yra Long Island iced tea kokteilis, jis yra populiarus Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai vat, šitoks poveikis yra, sakykime, po 4 stikliukų, ar ne? O tame kokteilyje jų yra 6. Tai pakanka 1 kokteilio 3 savaitės metu ir rizika labai didelė. Now, I understand, I don't know about Lithuania, but I know about Russia because I have a lot of kids from Russia in my practice. I almost only see kids who are adopted from Russia, the Ukraine, Eastern Europe.
And I hear that you can buy vodka in Russia cheaper than bread. Sako, neaišku kaip Lietuvoje, bet aš suprantu pagal šypsenas jūsų veiduose, kad daug ką supratot. Lektorė turi labai daug pacientų iš Rusijos. Tai yra dažniausiai įvaikinti vaikai iš Rusijos, Ukrainos ir rytų Europos. Ir jinai yra girdėjusi, kad tenais nusipirkti degtinės yra pigiau nei nusipirkti duonos. So this is one of the reasons we have this problem. Tai viena iš priežasčių, kodėl mes turime tokią bėdą. Now again, I told you about the embryo. It's open on two ends because the neural tube has not closed yet. Na ir vėl mes grįžtam prie to paveiksliuko, kur nugaros nervas, ar ne, neužsidaro. Nugaros kanalas. Kanalas. Yeah. Embrionų. Yeah. And we are at that point in our development. We are almost half brain. Half of us is brain at that point. Tuo metu pusė to embriono yra smegenis. And I have a dime. I'm not going to get a dime, but I only have one in my pocket. But we're the size of the ear on Roosevelt on the dime, or the bow tie on the penny. Okay, this is the size we are. Nu, tai vat štai, kai persistas buvo ta monetėlė, tai varlytės viduriukas, tai štai tokio mes dydžio esam ir pusė to yra smegenis. Now, this is at a point in development. This is, again, when fertilization happens, so conception, okay, fertilization. And then, when these things are occurring, the woman has barely missed her period. She's barely missed her period. And if she's drinking heavy, she may not even be keeping track of her period. Or her period may not be regular. Na ir vėl mes grįžtame prie to ankstyvo nėštumo, kuris yra labai svarbus, tai yra nuo pastojimo dienos iki tada, kai moteris pradeda nerimauti dėl vėluojančių savo menstruacinių dienų. Tuomet vyksta labai daug, besiformuoja labai daug visokių organų ir neurologinių dalykų. Now, by the time she misses her second period, she says, oops, She's like, okay, I'm going to call my sister, see what my sister says. I'm going to call my mom, see what my mom says. And my mom says, no problem. I drank through my whole pregnancy and I smoked cigarettes too. And you're fine. Meanwhile, she only graduated 7th grade. Na ir kai moteris vis dėlto antrą kartą arba antrą mėnesį nesulaukė savo dienų, jinai pradeda nerimauti labai stipriai, jinai pasiskambina kam? Na, draugiai, galbūt mamai, kuri sako, ai, nu baigtų, nu tai aš irgi ir gėriau, ir rūkiau, ir viskas čia buvo tvarkoj, nors gali būti, kad jinai baigusi vos 5-6 klases. You know, I say this in a funny way, but this is not a joking matter. And I'm so sorry that I said it in a funny way because I don't take well when people do that. Nors visą tai pateikiama kaip smagi tokia juokinga istorija, tai iš tiesų yra visiškai nejuokinga. Ir mes kalbam apie labai rimtus dalykus. So, one thing that most people in my country don't understand, maybe you do, is that there's physical birth defects that we can see. That's problems with the heart, the kidneys, you know, the lungs. You know, when the baby's born, you can see a cleft lip or cleft palate. You can see hypospadias from the penile opening being in the wrong place. Like there's a whole bunch of things, different environmental chemicals, genetics can cause physical birth defects. Most people don't understand what are functional birth defects. Most people don't. Psychiatrists need to know that because we're the ones who treat this. Sako, nežinau kaip jūsų šalyje, bet Amerikoje vis dar yra ta takoskyra, kad žmonės puikiai supranta, kai pamato gimstantį kūdikį ir yra kokie nors fiziologiniai, fiziniai defektai, ar ne kiškio lūpa, ar bet kokia kita, bet jiems sunku suprasti, kad net tuomet, kai kūdikis atrodo sveikas ir gražus, pažeidimai raidos arba neurologiniai jie tikrai gali būti ir tą, psichiatrai ir visi kiti turi žinoti, nes tai jų būsimi pacientai. And like I said, these problems that are functional,
don't show up until the child is in school and having trouble with learning and attention and behavior problems. Na ir tos psichologinės arba raidos problemos jos dažniausiai neišryškėja labai greitai, bent jau tol, kol vaikas nepatenka į mokyklą ir atsiranda dėmesio stoka ar kitos elgesio problemos. Now, I wish that alcohol caused these problems. Norėčiau, kad šitos problemas būtų sukėlęs alkoholis. And the reason is that we would have done something about it by now. O priežastis labai paprasta, reiškia, mes jau dabar būtumėm ėmėsi tam tikrų priemonių. Does anyone have any idea what caused this problem? Ar kas nors numano, kas galėjo sukelti šitas sutrikimus, problemas? Say Please in English. Say it again. Yes. Yeah. It's thalidomide. Thalidomide. Okay. Now, because physical birth defects are more obvious, a drug like thalidomide pulled right off the market. We did not allow babies to be born with that problem. And now it's coming back. They're using it for treatment of leprosy and, I think autoimmune illness and some other problems. Cancers. Do you know what you have to do if you're going to be on thalidomide? You have to be on 2 forms of contraception, and every month you have to get a pregnancy test. And that's the same for a retinoic acid derivative. That's the things for acne, have you heard of, Accutane, face creams, these things. 2 forms of contraception. If you're 13 years old and never thought about sex, still 2 forms of contraception and pregnancy test every time you get your prescription every month. Na ir tęsant tą temą, kad kai fiziniai sužalojimai arba sutrikimai, apsigimimai yra tokie ryškus ir juos sukėlė tiradamitas. Taip, šitas vaistas visuomenė arba valstybė imasi labai greitų veiksmų. Tai yra, tuoj pat buvo uždraustas tas vaistas, o jeigu jisai reikalingas vėžio ar kitai lygai gydyti, yra, pavyzdžiui, tokie reikalavimai, kad turi būti vartojama bent 2 apsisaugojimo nuo nėštumo priemonės, net jeigu tu esi tik tai 13 ir net negalvoji apie jokius lytinius santykius, plus kas mėnesį turi būti atliekamas nėštumo testas. Tai yra labai labai griežti reikalavimai tam, kad nebūtų tokio apsigimimo. So I wrote a paper in an international book on FASD and ethics a couple years back, Consumer Protection and the Industry's Duty to Warn. Okay, the alcohol industry, unlike the pharmaceutical industry, now remember, I worked for the pharmaceutical industry 4.5 years. I know something about drug development. No drug known to man used to treat something as important as cancer is going to be allowed to cause this kind of problem for babies. Why is it, now I know you're not a church or something like that, and sometimes I get that way, but why is it that a drug that does not have any benefit, it's a solvent, it belongs on the shelf with the bleach, why is it that we're allowing that to do this when we wouldn't even allow it for something to cure cancer? Ir, žinot, tas turbūt visiems mums skausmingas klausimas, tai yra alkoholio industrijos susidūrimas, sakykime, su farmacinė, kur bet koks vaistas yra testuojamas, kol jisai įeina į rinką ir visokie tyrimai daromi ir niekas tau neleis vartoti net vaisto, kuris puikiai gydo vėžį, kol jisai nėra ištirtas. Tuo tarpu alkoholis tai yra nuodas, kuris turėtų būti su ypatinga žyme parduotuvėse parduodamas ar vaistinėse, nesvarbu kur. Bet tuo tarpu jiems mes leidžiame pardavinėti ir naudoti šitą nuodą laisvai. So again, I'm beating this issue to death because I want you to take away some points to tell women, okay? And that is, when I told you that my mentor, she dosed mice with what would be
4 to 5 drinks. So one little episode of going out and partying. Okay, and the college students in our country, I mean, let me tell you, that's just getting started. They call it pre-gaming. 4 or 5 drinks. It's just before they get started. Appetizer. You know? So that said, she dosed the mice with 4 to 5 drinks, and 12 hours later, she harvested the pups. And she stained them with Nile blue stain, which shows the dead cells in the brain, okay? And it shows any dead neurons. And what she showed is that in the midline area and the areas that are going to form like the inner ear and different structures of the brain, those were killed. Those areas, the cells that would become those parts of the brain were killed. Na ir vėl grįžtant prie to pavyzdžio su pele, kuriai buvo padėta suvartoti 4-5 stikliukai alkoholio, ar ne, kas yra vienas gėrimas, ir po valandos suleidus kontrastą buvo pastebėta, kad tam tikros ląstelės, kurios ateityje bus atsakingos, tarkim, už ausies susiformavimą ar kitų organų smegenyse, buvo mirusios. All right, so when I told you that the midline areas of the brain were affected, I'm just showing you this diagram to kind of give you a reference. You know, midline structures in the brain. And have you guys looked at MRIs before of the brain? Jo, mes dabar perėjom prie tokios smagios medicininės dalies, prie smegenų skerspjūvio, ar ne? Ar teko kada nors matyti magnetinio rezonanso vaizdą, nuotrauką? Are you good with me showing you this? Okay, good. So, brain abnormalities that we see, this is a normal brain. So you see the corpus callosum is fairly uniform. The cortex of the brain, fairly uniform. This is one. Kairėje jūs iš tiesų matote sveikų smegenų vaizdą ir nuotrauką. Okay, so normal. And then progressively abnormal. So you see this one is a little bit affected. This one here, it has almost no corpus callosum. Do you see that? The midline, the fibers that connect the two hemispheres, almost not even there. And the prefrontal cortex, it looks like it's had an egg beater taken to it right there. Nu ir dešiniau nuotrauka viena už kitą yra baisesnės, ta prasme, kad didesnis poveikis smegenims yra. Padėkit medikai, priešakinėse, ne, smegenų, kaktinės. Ir vidurinės skilties daug labiau pakitimai, raukšlėtumai. Okay, and all of these were prenatally exposed. We know that all of these children had their brains prenatally exposed to alcohol. Ir visos šitos nuotraukos išskyrus pačią kairėje yra žinoma, kad tai yra kūdikių, kurių motinos vartojo alkoholinį nėštumą. So in this one, no corpus callosum, and do you see how the sulci and gyri of the cortex are affected? And in this one, it's called holoprosencephaly. They only have one brain. The two hemispheres are fused. And it's because the way the brain zipped up, there were no cells there to form the midline area at all. Nu, turbūt šitą nuotrauką įspūdingiausia pati žemutinė ir dešinioji jums, tai yra nelikę kairiojo ir dešiniojo pusrutulio, yra tik tai vienas. But if this one or this one on the top are walking around and they're talking and maybe they have speech and language problems, maybe they're not processing information the same way, maybe they're misperceiving social cues, they look odd, but people are like, I don't know, they look okay, they should be able to understand me. Why do they keep not getting it? Why are they getting in trouble? Why do they go to jail? Right? The lawyers and the judges are frustrated. Na ir tarkim, viršutinė nuotrauko, ne,
savininkai tokių smegenų, jie labai tikėtinai yra mūsų visuomenėje vaikštantis, gal sudėtingiau kalbantis, gal sudėtingiau komunikuojantis, gal sunkiau apdorojantis informaciją ir aplinka stebisi, kas su jais yra, jie lik ir normalūs, bet kodėl jie nuolat pakliūna į bėdas, kodėl nuolat pakliūna į kalėjimus, kas vyksta, nors išoriškai atrodo pakankamai normalūs žmonės. So when I talk about functional birth defects, what I mean is neurodevelopmental disorders, okay? And alcohol doesn't cause all of the children in the whole world who have neurodevelopmental problems. Alcohol is not the only cause, but it is the leading cause, and it's the leading preventable cause. So that's why I share that, and not just for these conditions that we now call neurodevelopmental disorders of childhood, but things like attention deficits, behavior and mood disorders, anxiety, these things are more in line with methylation effects, and I'm going to tell you about that. Neurodevelopmental, tai užteks tik tai neurologinis ar raidos, ne? Tai be jokios abejonės alkoholis nėra vienintelė priežastis, kuri sukelia raidos sutrikimus vaikams. Ne? Jų gali kilti dėl įvairiausių dalykų, bet be abejonės tai yra viena iš lyderiaujančių arba pagrindinių priežasčių, kodėl taip nutinka. Ir apie jį reikia galvoti lygiai taip pat, kai šnekam apie dėmesio deficitą, hiperaktyvumą, elgesio ir nuotaikų sutrikimą, nerimą ir bet kokius kitus raidos arba psichologinius sutrikimus. And you mentioned the Methylation. I'm getting ready to tell them about it. Kas yra methylation? Okay. So, do you remember before when I talked about the gentleman who did the research in the early 1900s on methylation effects? He was researching in guinea pigs. We now know that this phenomenon passes neuropsychiatric conditions through the generations. You perpetuate it. It keeps going through the generations because of methylation. And I'm going to explain. Okay. Jeigu pamenat, pradžioje buvo kalbama apie mokslininką, kuris 19 amžiaus pradžioje atliko tyrimus su jūros kiaulytėmis ir mes tą metodą vadiname metalacija ir tai yra neuropsichiatrinė būklė, kuri eina iš kartos į kartą. Okay. Now, I'm not going into details about this, but do you know about DNA? Do you know how DNA is wrapped around proteins and it makes the chromosomes? Ar jūs žinote, kas yra DNR, kaip jinai yra apsupta kaip jinai susisuka ir susiformuoja chromosomos, taip? So the DNA then wraps around these histone proteins. Wraps around it. And what happens is there are these little methyl groups that are attached to the histone proteins and either make the DNA unwrap or not. Tai vat tas, čia turbūt medžiaga galima, vadinti tas pamečiau pavadinimą, jisai padaro taip, kad DNR nesusisuka, ar ne? Jinai teisingai sakau? Methylacija. And I don't want to get into detail, I don't want to confuse anybody, but just so that you know, this is a big problem. And that's because the DNA, then it can't be read, it can't be translated into, it's transcribed and then translated. So it's transcribed to mRNA and then translated to proteins. And in fact, then you don't make the things like, say, serotonin or norepinephrine or dopamine or the things that you need for your brain to function. Ir tai turi įtakos taip, kad nesigamina tam tikros medžiagos, ar ne, cheminės, kurios reikalingos organų ir smegenų vystymuisi. Okay, so epigenetics is an important factor. Now, the next, let's see, we're going to go into diagnosis and treatment, okay? Dabar pakalbėsime apie gydymą ir diagnostiką. So what I do is I'm a psychiatrist, so
when I want to find out if this patient may have been prenatally exposed, I have certain questions that I ask when they call for an appointment. Kadangi lektorė yra psichiatrė ir tuomet, kai jinai nori išsiaiškinti, ar gali būti, jog vaikas patyrė tą Vaisiaus alkoholio sindromą, yra tam tikri klausimai, kuriuos užduoda tuomet, kai sulaukia skambučio telefonu. Do you want to just read the questions? Yeah, we can do that. Go ahead. And you ask that the Is there a parents... chance this child was prenatally But exposed? whom do you ask? The parent, whoever calls. Jo. Ir štai tėvų, pavyzdžiui, klausia, ar yra nors kokia tikimybė, kad buvo vartota alkoholio prieš pastojant. Ar vaikas yra globoje, ar jisai yra našlaitis. Ar biologinė motina yra turėjus bėdų su alkoholiu? Ar nėštumas buvo planuotas ar ne? Kiek buvo surūkoma prieš, per ir po nėštumo? Kiek buvo suvartojama alkoholio, alaus, vyno, kitų prieš, per ir po nėštumo, ar ir maitinant kūdikį? Ar buvo, ar buvo tas vienetas alkoholio suvartotas prieš sužinant, jog pastoji? Ar buvo vartojama kitų narkotinių medžiagų prieš, per ir po nėštumo? Okay. So once you've asked about the questions related to the pregnancy before she knew she was pregnant, whether or not she was drinking, then you see the child, and you see a child that may have many different presentations of the face. And the reason that it's so many presentations is that it depends on when the baby was affected, when the exposure happened. So you can have children that look like they have Down syndrome, but if you don't do the genetic test, you might just write down syndrome, but it's not Down syndrome. Okay? Ir, uždavus visus tuos klausimus, tada vaikas atvyksta konsultacijai ir tu pamatai jo veidą, ne? Jo veidas gali įvairuoti labai skirtingai, priklausomai nuo to, kada alkoholis, kokio nėštumo periodu alkoholis buvo vartotas. Pavyzdžiui, kairiojoje pusėje gali vaikas atrodyti kaip turintis Dauno sindromą, bet tu to nesužinosi tol, kol neatliksi genetinio tyrimo. And you want to rule out any genetic causes. So that's why they say fetal alcohol syndrome, if they have characteristic facial features, you want to rule out other genetic causes. You do a genetic test, and I don't know, do you do genetic tests in Lithuania probably, right? Pirmiausiai turbūt vis dėlto atliekami genetiniai tyrimai ir klausimas yra ir pas mus taip pat, ar ne? Tokiu atveju yra, žiūrima genetika. Okay. Kad atmestume jo, kad būtų atmesti kiti sutrikimai. So for the full fetal alcohol syndrome, that's only going to be about 10 to 15% of the children. Only about 10 to 15% are going to have the full syndrome. Ir tik 10-15% vaikų, tik 10-15% vaikų pasireiš visas spektras Vaisiaus alkoholio sindromo simptomatikos. But you have to have certain facial features, I'm going to show you those, growth retardation or growth impairment, and then these neurodevelopmental deficits. Na ir taip jau, nekartą minėjom, kad turi būti išskirtinė veido bruožai, augimo sutrikimai ir raidos sutrikimai. If they have all three of those, you don't need to know if the mom used, because it's pathognomonic. It means It's for sure. It's for sure if they have all three. But if they have only one or two of, say, the facial characteristics, and they have growth impairment and the neurodevelopmental problems, or if they have the facial features but no growth impairment,
then you do have to know whether or not the mom used. Jeigu visi trys požymiai yra vienu metu, tai net nereikia domėtis arba išsiaiškinti, ar mama vartojo alkoholį ar ne. Jeigu yra keli, ne visi trys, tai tada taip, yra klausima, arba reikia išsiaiškinti, ar buvo vartojamas alkoholis nėštumo metu. Now this is for the full fetal alcohol syndrome. I'm not talking about neurodevelopmental disorder associated with prenatal alcohol exposure. Ir čia kalbama tik tai apie tą terminą, pasakykite teisingai, visą, vaisiaus alkoholio sindromą. Bet nešnekama apie tuos raidos sutrikimus, kuriuos galėjo paveikti alkoholio vartojimas. Okay. So this is a baby that, it's not long after it was born, showing some of the effects, and I'm going to point those out. Na štai vat kūdikis, prabėgus nedaug laiko nuo gimimo, bet jau pasireiškia tam tikri požymiai, kuriuos mums parodys. So a thin upper lip, plonesnė viršutinė lūpa, indistinct philtrum, that's the little divot right here in your upper lip, indistinct, it's missing. Nėra, kaip šitas daiktas vadinasi? Lūpos tas įsilygina, nėra to įdobimo. Įdobimo nėra, And then small, wide set eyes. Small eyes and they're wide set. Nedidelės ir siauros akis. Now, those three features, the Centers for Disease Control and Prevention consider the three cardinal features. Okay? So if they have all three and they have growth retardation and the neurodevelopmental problems, then you can diagnose the fetal alcohol syndrome. I'll point out some other issues too, but if you, No, okay, I'll try to. Taigi, turi būti, kaip ir dar kartą akcentuojama, tam, kad būtų nustatytas vaisiaus alkoholio sindromas, turi būti visi trys. Tai yra išorė, tai yra raidos sutrikimai ir tai yra ir veidė trys pagrindiniai. Lūpos. Plačios akys, siaura viršutinė lūpa ir viršutinėje lūpoje nėra to įdubinėlių. Trys tokie pagrindiniai veido pakitimai. But remember, that's only going to be about 10 to 15% of the children. Ir priminti nori, kad šitie požymiai aiškus bus tik tai 10-15% vaikų. Also, short upturned nose. Do you see the short upturned nose? Trumpa riesta nosis. And do you see how the ears are misshapen and a little bit tilted down? So you see, and that's the way the primordial gill slits come up in development. It makes the ears look different. Ir lygiai taip pat jūs pastebit, kad ausis atrodo kitaip, jos yra žemiau. Okay. And this is another child, so again, indistinct philtrum, thin upper lip, short upturned nose, small wide set eyes. Ir dar kartą dar vienas veidas, tai pasikartot požymius, tai yra plona viršutinė lūpa, nėra ant viršutinės lūpos kauburėlio, užriesta nosis ir akys. Sometimes you see one nostril smaller than the other, and the other nostril is bigger. Kartais gali būti viena šnervė mažesnė arba prašiau išsivyščiusi už kitą asimetrišką. So you see this child, it's not as obvious because they do have a little bit of a philtrum, but this child also has the fetal alcohol syndrome. Tarkim, čia nuotrauka irgi yra kūdikio, kuriam yra vaisiaus alkoholio sindromas, nors požymiai ir nėra tokie aiškus kaip prieš tai buvusių. And in different ethnic groups, you see different, slightly different effects, but you see the boy up on the top, he had a cleft lip, and that was repaired. Ir, žinoma, priklausomai nuo etninės grupės gali skirtis išvaizda arba požymiai. Tai, tarkim, viršuje jūs matote zuikio lūpą buvusią ir jinai yra rekonstruota. And this boy, this eye is smaller than this eye. Mažesnė akis, viena akis mažesnė už kitą. And do you see how his ears are bigger Ir atkreipkite dėmesį, kiek didesnė yra ausis. Okay. And sometimes you see the children, it's when you look at them, it looks like lights are on and nobody's home. Lights are on. Kartais, kai žvelgi vaikus, labai gražiai tiesiog pasitikslinau, labai gražiai meniškai pasakė, atrodo taip, tarsi žiūri į namus, kuriuose šviesa dega, bet namuose nieko nėra.
And then if you see the tip of the nose, do you see how the tip of the nose is missing? Again, these are midline structures. So the midline of the brain and the face, as things zip up, there's not living cells there to connect. So they have to keep stretching, and then they might lose part of their nose or even their upper lip, and that's why they have a cleft. Na ir vėl prisimenant tą 3-4 savaitę, kai formuojasi, kaip sako, susisiekia tarsi plokštės, dvi tektoninės. Šitas vaikas neturi nosies tarsi aiškiai išreikšto galiuko. Ir besiformuojant tarsi pritrūko tam tikrų sąlyčio arba sąjungos taškų. Okay. And sometimes you see an epicanthal fold, which is an extra fold up at the eyelid. Čia raukšlė, ar ne? Kartais gali matytis raukšlėva prie akies papildoma. And again, thin upper lip. Vėlgi plonesnė viršutinė lūpa. And indistinct philtrum. Nėra, pavadinkim jį kaip nors, duobutės. And a lot of times you see joint anomalies. So Sąnariai. So you see the joints being misshapen, and you can see that in the bones of the legs. Ir požymis kitas galėtų būti tai, kaip matote, iškraipyti sąnariai. Ir tai gali būti ne tik tai rankų, bet visose sąnariuose, kojų, alkūnių. The other thing that you can see, because of how it affects the fingers as they develop, you see foreshortened nail beds. So instead of the nails going all the way out to here, you're going to see the fingers, and this particular part of the finger is going to be shorter, and therefore your nail bed is going to be shorter. Dar vienas iš įdomių tokių požymių, tai yra vėlgi, kai yra tam tikras trumpas jungimas besiformuojant organizmui, pažvelgus į pirštus ir į nagus, tai jie bus trumpesni ir nagai bus trumpesni, ne tokie, prie kokių mes pripratę, ar ne? And I can tell you 3 out of the 4 children that I have in my practice from Lithuania, 3 of the 4 have foreshortened nail beds. Like literally their nails are half the size of a normal person's nails. And I don't know, let me see, you have beautiful... Ką lektorė sako, ką tik patikrinau, aš neturiu Vaisiaus alkoholio sindromo, bet 3 iš 4 vaikų, kuriuos jinai matė lietuvaičių, sakykime taip, būtent gydo jo. Tai yra, turėjo tą požymį, kad nagai buvo maždaug per pusę. Ar ne, trumpesni nei yra mūsų. And it's not just Lithuania. I mean, the children in general, and I didn't mean to say that. I just meant Lithuanian people have beautiful nails. You shouldn't expect that. And so anything like that you start to see, again, lots of research has shown this is true. So, and very thin appearance, and you see his elbow. Do you see how the elbow has a problem? Na ir štai pavyzdžiai, kad tai yra kitas požymis, tai yra nepaprastai liesi žmonės. Atkreipkite dėmesį į alkūnės sąnarį, kiek jis yra kitoks išsišovęs. Okay. Different kinds of physical birth defects you will see. Galite, Vaisiaus alkoholio sindromo turintis vaikai turės lydinčias ir visokias fiziologinės problemas su širdimi, plaučiais ar inkstais ar kitais organais. Many of these children end up having lots of surgeries before their first birthday. Before the first birthday? Yeah. I mean, if they're severely affected. Tokie vaikai dažniausiai nesulaukia pirmojo gimtadienio, iš tiesų išgyvena ne vieną operaciją. Okay. And then you're going to see more subtle things like, strabismus, the eyes. Žvairumas. Yeah. You might see lots of inner ear infections or ear infections, and they have to have tubes. Ausies uždegimai, vidinės ausies uždegimas. And then some of them have even hearing loss. Kai kurie netgi gali netekti klausos. Or problems seeing. So you see really thick glasses. They have to wear really thick glasses. Arba problemų su rega, tai dažnai nešioja akinius su labai storais stiklais.
And one ophthalmologist that I spoke with who treats a lot of these children has said that eye defects are very, very common in this population, and it's because the eyes are an extension of the brain. You know, the eyes are... So that's... Ir vienas iš oftalmologų, su kurio lektorė bendravo, sakė, kad Vaisiaus alkoholio sindromo turintis vaikai labai dažnai patiria regos problemų, net dėl labai paprastos priežasties. Na, taip, vaizdžiai sakant, kad akis tai yra smegenų tąsa, tiesa, susijusi labai stipriai. Okay, so in the little children, you're going to see problems achieving their developmental milestones. So things like walking, talking, toilet training, all of the things they should be doing on time are going to be delayed, or some of them will. Kalbant apie mažus vaikus, apie kūdikius, tai aišku bus nesunku pastebėti raidos sutrikimus, tai kalbėjimo, vaikščiojimo, naudojimuose tualetu ir panašiai. Many of them will have sensory problems, not liking being touched, or some will end up with seizure problems, overt seizures, motor problems. Some have trouble with the fine motor skills, coordination problems, and again, as I said, delayed milestones. Na, ir tikrai galima visokių kitokių pastebėti ypatumų. Tai yra, kai kurie galbūt nenorės, kad juos liestų. Gali būti koordinacijos sutrikimų. Ypatingai jautrus gali būti. Ir vienas iš pagrindinių, kad iš tiesų jie netitiks tai amžiaus grupiai priskiriamų pasiekimų, ką jie turėtų jau tuo metu daryti. And again, these are just some of the delayed milestones that you might see. Na ir čia išvardinta yra tam tikros užduotis, kurių jie negeba atlikti laiku. Tai yra sėdėjimas, vaikščiojimas, kalbėjimas, pratinimas prie tualeto. What is low receptivity? Low receptivity. Okay, so they don't understand what you're saying, even though they sound like they understand, or their language development seems like it's strong because they're talking all the time, but a lot of what they say doesn't really make sense if you listen to them. Su kalba susijusios problemos, tai yra gali nepilnai suprasti, ką jūs jiems sakot, nors kalbėti pati žodžių išraiška gali būti normali, tarsnai jie gali mokėti daug žodžių, daug kalbėti, bet jeigu atidžiai klausai, dažnai nesupranti, prasmės nesupranti, ką jie sako. And many of them prefer to play alone rather than with peers, so kind of a little bit like autism. Ir gali būti tam tikrų autistinių atspalvių, jiems gali patikti labiau žaisti vieniems nei su bendraamžiais. And some are very, very friendly. They'll go up to anybody, and that makes them at risk of abuse because, you know, a pedophile will... Iš kitos pusės, kita dalis vaikų gali būti ypatingai draugiški, tai yra bėgti prie visų nepažįstamų žmonių, o tai be jokios abejonės kelia smurto arba prievartos grėsmę. You know, at a playground, you know, there might be different people there, and, you know, the child just going up to a random stranger. It's very hard to teach them not to do that. Ir juos labai sudėtinga būna išmokyti, neiti prie nepažįstamųjų, nepulti tą tokį artimą kontaktą. So one researcher, Anne Strythguth, coined the phrase cocktail party personality, you know, which means, you know, it's like they go around and they're the social butterfly, you know, cocktail party personality. Aha, labai įdomus terminas, kokteilių vakarėlė, liūtas arba liūtė, ar ne? Tai vat, jo, toksai skraidantis, plasnojantis drugelis. Very impulsive. Impulsyvus žmogus. Okay. So some of the behaviors that you might see, and these are some behaviors that might cause the children to be sent back. Let's say they're in an orphanage and they go to a foster home. These behaviors sometimes cause the families to be overwhelmed and they don't know what to do, and so they send the children back to the orphanage. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbame apie našlaičius, kurios galbūt pasiėmė globai, tam tikras jų elgesys gali priversti tiesiog atsisakyti to vaiko. Tai yra agresija, impulsyvumas, hiperaktyvumas, padidintas reagavimas. Described as moral chameleons. Moral chameleons.
so they can fit in with any group. So if you have a group of naughty kids, they're going to fit in with that group of naughty kids, and they're going to be up on the top of the table, you know, yay, you know, hanging on the chandeliers. Ir tiesiog labai gražus dar vienas terminas, tai yra moralinis chameleonas, tai yra be galo adaptyvus ir labai lengvai pristaikantis, na kaip chameleonas, jeigu pridėsi prie siautėjančių išdykaujančių vaikus, tai bus toksai ir bus ryškiausias, ar ne? But if you keep them with good, you know, behaving children with good behaviors, there's a way to help these children. I talk about them as if there aren't. You know, all of these things were written and studied and understood about these children in the 1970s and the 1980s. We've been looking at this, but I've got to tell you, I know how to treat them, and I have, and these children go on to thrive. I'm not saying they'll go on to Harvard or Yale, but they're doing well. Ir na, tos būsenos jos yra valdomos ir galima gydyti. Ir mes iš tiesų apie Vaisiaus alkoholio sindromą žinom nuo 70-80 metų ir kaip psichiatrė, jinai sako, aš tikrai galiu padėti jiems pritapti visuomenėje ir normaliai funkcionuoti. Galbūt jie nestudijuos Harvarde ar dar kokiam universitete, bet jie puikiai pritaps ir bus visuomenės dalimi. Okay, so I'm just going to run through some of the deficits quickly, and I've already done this one anyway, and we talked about that one. I'm going to show you one because I want to speed it up. Okay, so how do I diagnose this, and how do we now look at it in DSM-5? This is going to help when you're finding these children. It's going to help you be able to help them so that they don't have to be taken back out of the home, so that you can have them living with a family. Although their biological family is, I think, the best one, but anyway, yeah. Sako, ir kas greitai mes iš tiesų ten daugelį požymių ir besimptomų jau buvom apšnekėję, dabar pereisim prie to, kaip diagnozuoti ir padėti. Aš suprantu, kad šitas DSM-5 yra ir mums pažįstama knyga, ir nors vaikui be jokios abejonės lengviausia yra gyventi toj biologiniai šeimoje, bet nutinka visokių dalykų. DSM-5 tai yra iš esmės Amerikos ligų klasifikacija. Mes labiau žinom TLK, bet mokslininkai dažniau naudoja DSM. And do you guys use DSM? You do? Not DSM-5? Okay, yeah. Okay. So it's actually listed in the International Classifications of Diseases under code F88, and that is neurodevelopmental disorder associated with prenatal alcohol exposure. Ir tai yra klasifikuojama po kodu F, taip? Yra atitikmuo ir mūsų žinomoje TLK klasifikacijoje, taip pat F kode. Okay, and you find the diagnostic criteria in the back of the book, and there's many different reasons, but because you guys have access to DSM-5, I'm going to let you look at that in your DSM-5, and then we don't have to go through this in detail, if that's okay. Kadangi iš tiesų šita knyga yra arba klasifikatorius naudojamas ir pas mus, tai sako, kad neįsim detaliai per kiekvieną iš požymių. Nes galima atsiversti ir pasiskaityti, pasižiūrėti. And that's okay with them. Ar gerai, ar ne? Gerai. Okay. So again, neurocognitive problems. Neurologinės ir pažintinės problemos. Okay, and I forgot to mention that because this isn't full FAS, that you have to know whether or not the mother used alcohol. You have to know that there was prenatal alcohol exposure. Jeigu požymiai nėra tokie aiškus, kad iškart nustatytum Vaisiaus alkoholio sindromą, reikia pasiklausti, ar motina nėštumo metu vartojo. Okay, so you know that, and then there are neurocognitive problems, self-regulation problems. Self-regulation, sorry, it went fast. Self-regulation. Savireguliacijos problemos. Yeah. Okay. And then adaptive functioning. And this is very important. I'll talk about that. Adaptive functions. Na, ir dar viena dalis, apie kurią labai svarbu pakalbėti, tai prisitaikymo, ar ne? Adaptacijos funkcijos. Okay.
And this just means that the disorder happened in childhood and it wasn't caused by anything else. Ir tai svarbu, kad šitas sutrikimas yra nutikęs vaikystėje, o sukeltas ne kokiu nors kitų priežasčių. Okay. So there are 4 domains that I look at when I look at children. And we talked about neurocognitive. Yra 4 punktai, kuriuos lektorė žiūri, kai vertina vaiką. Tai yra neuropažintinė. You look at their communication. Į bendravimą žiūri. You look at their mood regulation and autonomic arousal. Nuotaikų kaita and autonomic arousal. It's like fight or flight. It's like when they're anxious, they go into hyper arousal. Emocinį, Yeah. susijaudinimą, reakciją. Okay. And then sensory and motor. We talked about these in the lists before. It's touching or... Yeah, like touching or, Sensomotorinis, sometimes... Yeah, yeah. sensory. So sometimes the noises, the way that, say, light affects them. Ir sensomotorinius dalykus, kaip šviesa, garsas, pavyzdžiui, juos veikia. Okay. All of these 4 things affect their adaptive functions, their ability to get along in the world, the ability to interact, to socialize, to do their daily activities. Ir visą tai labai susijęs su jų prisitaikymu visuomenė, kiek jie gebės funkcionuoti normaliai. Okay? And so putting that into context with the treatment model, that means that some of the children are going to have more problems with sensory and motor, or some children will have more problems with their emotional regulation, others with their social communication, and others with neurocognitive. If you're curious about this, there's a paper that I co-authored with a colleague from Ireland, and that's in an international book on autism. It's clinical implications of a link between fetal alcohol spectrum disorders and autism or Asperger's. So. Ir jeigu galvojama apie pagalbą, ar ne, tokiems vaikams ir turint omeny tas 4 pagrindinės sritis jų prisitaikymo visuomeniai, tai žinoma, vieni ten turės daugiau problemų su sensomotoriniais dalykais, su emocijų reguliavimu. Ir jeigu yra įdomu, lektorė kartu su kitais autoriais yra paruošusi straipsnį, kuris va štai čia yra apačioj, kur ten daugiau aptariama. Yeah, since this is a fairly new diagnosis from DSM-5, we don't have a lot of studies showing what's going to be effective. So I have this 4-domain treatment model for looking at each domain and how we can help the children. Kadangi pati diagnozė yra pakankamai nauja, tai ir tų tyrimų nėra tiek daug atlikta, kaip efektyviausiai padėti šitiems vaikams. Tai čia jums yra pristatomos 4 pagrindinių sričių modelis, ar ne? Okay. And now if we take a look at what we can do for the child, if this is the child within that 4-domain model, okay, with their adaptive functions, what they are. Ir jeigu mes kalbame, įsivaizduotumėm, kad štai čia yra vaikas, kurį supa tos 4 sritis, o per vidurį yra jo gebėjimas socialiai prisitaikyti, then we know that within the context of their caregiving environment or their school, the community, wherever they are, what's going to happen is the environment is going to influence the way they behave. Na ir ta turbūt psichiatrams labai gerai žinoma yra požiūris, kad aplinka nepaprastai turės didelės įtakos tam, kaip jie elgsis, kas tai būtų ar darželis, šeima, mokykla, nesvarbu. So let's say there's sensory inputs, touch, taste, texture, temperature that they're uncomfortable with. Tai gali būti išoriniai veiksniai, kaip tenais triukšmas, garsas, skonis, temperatūra, kas gali juos sudirginti ir jie gali dėl to prastai pasijusti. Or there's sounds or smells that they don't like. Garsai arba kvapai, kurie jiems nepatinka. Or there's different tones or rhythms, sometimes zzz from the lights, things that we don't even pick up on, they will pick up on and just be stimulated by. Gali būti išoriniai tokie, trukdžiai, kaip pavyzdžiui, uždegtos lempos zvimbimas ar kažkoks, nežinau, garsas, kurio mes šiaip natūraliai net nefiksuojame, bet juos tai gali trikdyti.
And even situations, coming into a new situation or a social transition, when they're going from one group to another group, this can be overwhelming to them. Ir netgi tam tikros situacijos, pavyzdžiui, perimas iš vienos grupės į kitą, jiems gali kelti didelių rūpesčių. So I have these layers because I like to teach families that you can cocoon your child. You can cocoon them. And so that these shocks aren't as intense. You can predict when there's going to be a shock. And you can say, hey, what can we do ahead of time to prevent that from unraveling the child? Ir čia jūs matote kaip tam tikrą kokoną. Tai yra modelis, kurį lektorė naudoja kalbėdamas su tėvais. Tai yra, kad jie iš anksto pagalvotų, kokie dirgikliai gali sutrikdyti jo vaiką ir kaip jį apsupti arba pasiruošti toms situacijoms, kad poveikis būtų mažesnis. And this really goes back to, our thoughts about, it's not just the behavior of the child, it's what's going on inside the child's mind at the time that the behaviors are happening. And if we can understand that, then we can help the child cope with the situation better. Ir mano galva nepaprastai svarbus dalykas yra, ką dabar sako, jog svarbu ne tik tai vaiko elgesys, kurio jis parodo kažką tai, ar ne, bet labai svarbu suprasti, kas tuo metu, kai jis taip elgiasi, vyksta jo galvoje. Ir tuomet, kai tu suprasi minčių seką, atsiras būdas padėti vaikui susitvarkyti su situacija. Now, the one thing that I like to point out for these kids, a lot of them have emotional dysregulation. So when they go into fight or flight, it's like the Hulk, a superhero, green, and it's all of a sudden, and the parents are like, oh, what happened? And the parents sometimes are like this. And then the child, they come out of it and they're like, oh, hi mom, what's for dinner? Aš manau, kad beveik vertimo nereikia iš tiesų, kaip kūno kalba papasakoti yra, bet požymis yra tų vaikų toksai, kad jie, tas emocinė disreguliacija arba negebėjimas suvaldyti stiprių jausmų, jie visa savo esybė yra tame jausme. Jau jeigu supyko, tai jau tenais eis kaip superherojus kiaurai sieną. Bet kai tik taip apsiraminsis už poros minučių, galite ir sakyti, sveika mama, tai ką šiandien valgysime? Visiškai ramiai, be jokių. And the mother is like, oh, you gotta be kidding me. The kid's like, Mom, what's for dinner? And she's like, dinner? I mean, I'm a mess. How can I even get anything done? Ir tada tėvams tai sukelia begaliniai prieštaringų jausmų. Tiesa, ten ką tik siautėjo, o dabar ateina ir sako, ką vakarieniai valgysim, o mama tuo metu iš viso apie vakarienę net galvoti negali, nes jos viduje yra jovalas jausmų. So what happens with that arousal, when they're in that autonomic arousal, they go into fight or flight, it makes them have different experiences inside their bodies. So sometimes it affects the gut, sometimes it affects the head, they'll have headaches, different problems. And we know that this is because they don't accurately understand their emotions. They can't put words to their emotions. And so they're shunting it to different areas of their body. Ir dar kas yra įdomu, kad ypatingo susijaudinimo metu tie vaikai labai dažnai pajaučia fiziologinius tam tikrus skausmus arba pojūčius kūne, ar ne? Tai gali būti galvos, pilvo skausmai. Ir dėl to, kad jie gerai nepažįsta savo emocijų, nesugeba jų atpažinti, valdyti, dėl to tas skausmas nueina į kūną. Now, alexithymia is a word, it means the inability to recognize your own emotions or the emotions of another person. Okay, alexithymia. So kids who have autism a lot of times have this problem. They're not, they're seen as not empathetic. They don't have compassion. Ar mes irgi vartojame aleksitomiją? Aleksitimija tai yra terminas, kai žmogus negali atpažinti savo arba kitų emocijų, ir tai yra pastebima kalbant apie autistinius vaikus. Ir, na, iš tiesų, tai yra labai dažnai, kai žmogus negali atpažinti savo arba kitų emocijų, ir tai yra pastebima kalbant apie autistinius vaikus. Ir, na, iš tiesų, tai yra labai dažnai, kai žmogus negali atpažinti savo arba kitų emocijų, ir tai yra pastebima kalbant apie autistinius vaikus.
Jo, tai yra, kai tu nesupranti, kodėl juos dažnai vadina neempatiškais, nes iš tiesų nesugeba nei savo, nei svetimų jausmų identifikuoti ir atpažinti. And this makes them look callous and unemotional if they're ever in court. So you'll see them in court, and they'll be the person going, you know, to the photographer who's taking a picture. You know, they've just been on trial for, you know, doing something really heinous, something very bad, and they'll, you know, and people will think, wow, that's a psychopath, but really they're, you know, they have a deficit, they have a mental deficit. Ir vat labai vaizdingas pavyzdys vat tokių vaikų, kurie turi sutrikimą ar ne, aleksitomiją, naujas žodis, kurį išmokom. Tai yra, įsivaizduokit, kad jisai teisme tas žmogus yra atlikęs kokį tai nusikaltimą ir jisai gali eiti staiga ir šypsotis, pozuoti prieš fotografą, nes, na, iš tiesų yra, vat, nėra tos jungties tarp savo ir svetimų emocijų, nesuvokimo. Bet ne dėl to, kad jisai yra kažkoks nejautrus ar neempatiškas specialiai, bet dėl to, kad yra tam tikras raidos deficitas. Now, you know, I know that we're at risk of running out of time. I want to leave time for questions. There's so much more I could talk about, but I want to tell you the hope is that if we help these children during adolescence. I know we have some folks here that work with adolescents. The brain is continuing to develop. And if we can stop the seizures, these limbic seizures that they're having when they go into fight or flight, by using a little bit of a very mild anti-seizure medicine, it helps them tremendously to be able to cope in situations. And so during adolescence, when the adolescent brain is developing, what we know is that this development continues even until your late 20s. And in these kids, their brains take way longer to develop. So they need to be cocooned for way longer. Na ir gera turbūt žinia yra tai, kad dalis iš jūsų dirba su paaugliais ir paauglystėje, netgi iki 20 metų, tokį sutrikimą turintiems vaikams ir daug ilgiau smegenys vis dar vystosi. Ir iš tiesų jiems galima padėti suvaldyti tos šuolius, priepuolius, naudojant labai švelnius, nestiprius vaistus. Okay, so again, if we can, this is just brain wiring. It's how it's developing over time. Your wiring is developing. These kids' brains rewire 4 to 5 times that of a typically developing adolescent. They rewire during adolescence. Jau aš teisingai suprantu, kad tokių vaikų smegenys per paauglystę 4-5 kartus persiformuoja, kažkokios naujos jungtys atsiranda, ar ne? And if we can keep them calm, and I'm not talking, that's not what I mean. You know, you put them on antipsychotics and all these horrible, horrible mood stabilizers, you're going to get vegetables. That is not what I'm talking about. I'm talking about very mild medications. Ir jeigu mes tuo periodu galime išlaikyti ramius, bet čia nešnekama apie visišką nuslopinimą naudojant kažkokius tai stiprius psichiatrinius vaistus, bet tam tikrus lengvus. And in my experience, so I cannot speak to clinical trials because there's hardly any, we don't have any clinical trials in this population, but this is my experience. So we need to focus more on what they should be able to do during adolescence and to cocoon them, as I said before, and have a whole team approach to their care. Na ir tokiems vaikams padėti reikalinga visa specialistų komanda, kad juos tarsi į kokoną trumpam įdėtumėm ir apsaugotumėm. And with that, we're going to keep them alcohol, tobacco, and other drug free. No alcohol, tobacco, other drugs for this brain. You already had enough for 10 people in 10 lifetimes before you were born. Na ir vat štai ko reikėtų imtis, tai yra, kad tokie vaikai nevartotų absoliučiai jokių alkoholio, tabako ar kitų narkotinių medžiagų, nes dar negimė, jie jau 10 gyvenimų į priekį jo suvartojo.
Because that would be the third hit. Remember, I told you 3 hits in neurodevelopment? That would be the third hit. We're going to prevent that. Nes tai būtų trečiasis smūgis, jeigu pamenat tenais, kai mes buvome prieš gimimą, vaikystėje smurtas ir trečiasis paauglystėje vartojimas. And from an early age, we're going to get them involved in working with their hands, doing something, because each and every one of these children are gifted. I am telling you, I have seen it. They can see things that other people do not see in the world, and it's the way their brain is wired. It's like Temple Grandin, who has autism. She talks about how she sees shapes and everything. Ir labai svarbu tokius vaikus nuo pat mažumės įtraukti į veiklą, tarsi kažką, kad jie ką nors darytų, darbelius, ar ne, turiu galvoje su rankomis, nes lektorė labai tvirtai sako, kad visi tokie vaikai yra ypatingai apdovanoti. Jie mato to, ko nematome mes visi. And it really does help to involve them in things they love, that they're good at, because it helps their self-esteem. Ir labai svarbu įtraukti tą veiklą, kuri patinka ir kurioje jie jaučiasi gerai, nes tai be jokios abejonės kelia jų savivertę. Okay. So family support, very important. I told you about medications. There's ways to use the medications. If anybody wants to talk to me after, I'm also giving a presentation at the medical school this evening that will be, better, that will go into a lot more detail about the medications. Na, šeimos parama nepaprastai svarbi, lektorė minėjo ir tam tikrus vaistus, kuriuos būtų vertinga naudoti tokiems vaikams. Ir jau kas nors norėtų apie tai daugiau sužinoti, tai arba po paskaitos, arba šiandien lektorė turi medicinos mokykloje, ne, universitete. Kur? Medicinos fakultete. Medicinos fakultete bus paskaita apie pačius medikamentus. But with these children, with the medications, it's like they have traumatic brain injury. So you start really low and you go very slowly with the medicines. Tokie vaikai, jie turi tarsi tam tikrą smegenų pažeidimą, todėl su medikamentais reikia pradėti labai lėtai ir labai lėtai judėti. Tai į priekį. I've done genetic studies of their enzymes in their liver, and in the children from Russia, the Ukraine, Eastern Europe, a lot of those families can afford to do these tests, which are important because they have very bad side effects to certain medicines. Buvo atlikti tyrimai inkstų, ar ne, kad pasižiūrėtų, kiek medikamentai stipriai paveikia. Kepenų. And so what I've seen is that they do have enzyme differences in a lot of the cases that cause them to be affected by the medicines differently than a person who has those enzymes. Ir ką pamatė, kad yra skirtumas tarp Vaisiaus alkoholio sindromo turinčių žmonių ir ne, kalbant apie fermentus, ar ne, kad ir tada vaistai natūralu, kad veikia skirtingai. And I don't, it's not something that you can do widely and globally, but if you can do it, it does help. Žinoma, to neatliksite kiekvienam, bet jeigu yra galimybė atlikti dar papildomus tyrimus, tai yra šaunu. So this is really going to be the last slide just about the medications, but again, for the mood dysregulation, autonomic arousal, that's when they're in fight or flight. We want to treat that with a very mild anti-seizure medicine. And for the impulsivity and hyperactivity and their sleep problems, you can treat that with a little bit of clonidine. Clonidine is an alpha-adrenergic agonist. You guys have clonidine? Anybody? Do you know what that is? Well, you can, again, these are widely used even in pediatrics. So. Ir kalbant apie vaistų naudojimą, kaip padėti tiems vaikams, tai nuotaikų reguliavimai be jokios abejonės arba miego sutrikimams, o neuropažintiniams, kognityviniams dalykams, kas tai yra klonidinas? Yeah, clonidine. Okay. And I was going to show you this 5-minute video, but not necessary. This woman is from Russia, this young woman. I think it would be helpful, but then it's in English, so... Dabar klausimas, yra 5 minučių vaizdo filmukas, ar ne, apie moterį iš Rusijos, bet aišku, jisai bus anglų kalba, mes norim pasižiūrėti? Yes. You want to? Yes. Hi, my name is Elizabeth. I'm 24 years old,
And when I was young, I was diagnosed with fetal alcohol spectrum disorder, or FASD. My birth mother drank alcohol while she was pregnant, and it did permanent damage to my brain. Everyone knows from ads and warnings on liquor bottles that you shouldn't drink during your pregnancy. But I was born in Russia, and I don't think they had those warnings back then. What people don't hear about is what happened to those of us with FASD as we grow up and become adults. Some of us are born with physical abnormalities that can be easily recognized, but most of us don't have noticeable physical characteristics. What we do have are learning difficulties, including simple things like knowing who to trust. We tend to trust everyone. There are some things I would like you to know about me. I am a high school graduate. I have held several jobs for short periods of time. I have a driver's license. I was an actress off and on for many years. I acted in many plays in elementary school and high school. I have been an extra in a Disney movie, Step Up 2, and in a TV show, The Wire. I have also acted in an independent film school, short feature, and done public service recordings like this one. I am a very hard worker, and I volunteered at a sanctuary for rescued farm animals in my hometown. I think I have a special gift relating to animals of all kinds. What you should also know is that I have tried attending community college but dropped out twice. The stress of classwork was too much for me, and I eloped with a 60-year-old man I'd met through an adult I trusted and shouldn't have. I'd had a secret relationship with this man since I was 15 years old. He taught me to conceal our relationship from my parents through secretly giving me cell phones and teaching me how to bypass the security password and access the internet on my parents' computer. After being married for less than a month and being forced to do some internet pornography, I came back home to my parents, and with their help, I got a divorce. The next time I enrolled in community college, I once again experienced great stress in class and became friends with some people who had bad habits. They encouraged me to steal jewelry from my parents and pawn it to get money to spend on a tongue piercing and cigarettes. I was also introduced to marijuana. I had a very hard time living at home, and it was too hard for my parents to keep me safe. I would steal money from them and sneak out to a local bar where I would drink, bum cigarettes, and sometimes offer to perform a sexual act on a man in order to get some money. What I am saying is that because I have FASD, I will always have trouble making good decisions, socially and emotionally. I'm much younger than 24. I don't always understand cause and effect, and I am too easily influenced by other people who may take advantage of me. I can't live at home because my parents can't be on guard 24/7, hiding their money and the cell phones and keeping me from sneaking out to a bar or running away. I am not alone, and a sad fact is that a large number of young adults with FASD will have difficulty in college or holding a job. They could end up in prison or addicted to drugs or working as prostitutes. My parents do not want that to happen to me or anyone with FASD. The best way to avoid it is to provide the right kind of group home for us as we become adults. Our needs are very different from those with other conditions. And at this time, no place in the United States or Canada offers what we need. A small group home with a trained staff who understands FASD and could help us find part-time jobs and volunteer work. My parents are working with others in a group called FASD Communities, which is doing its best to get fundings to provide the right home for young adults like me.
If you would like to learn more about the FASD communities, please visit their website. It is www.fasdcommunities.com. Thank you for caring. Oh, yes, and I would like to remind you that FASD is 100% preventable. There is a campaign called 049, which means zero alcohol for 9 months. I hope more women will remember that when they're pregnant. Thank you. I'm going to go back to that. She said, I want you to translate that. She eloped with a 60-year-old man when she was 19. They had been having an affair since she was 15. Ką norėjau atkreipti dėmesį, ką šita mergina pasakė, kad jinai buvo susidėjusi, ar ne, su 60 metų vyriškiu ir tai vyko nuo to laiko, kai jinai buvo 15. I'm going to fast forward it. Hi, my name is... I'm going to stop there because you've got the most of it. So let me tell you, this young lady had, like I said, eloped with this man. She didn't even know what the word eloped meant. He drove her to Florida and married her. She's 4'7". He took her back to his apartment in Virginia and was doing online porn with her, pretending that was his daughter, and she was naughty. Okay? And here she is, 4'7". Well, she was obviously terrified, traumatized, but didn't know how to get out of the situation. And her parents, who had adopted her from Russia, sent a private investigator to observe the guy, and because they didn't even know that this had been going on. And within 1 month, they got her out of there, and she was so thankful. But, you know, she has significant disability, and her parents never understood that until she was in her 20s. They didn't know. Jo, situacija turbūt kai kas supranta, kai kam išversiu, tai yra, kad būdama 19, jinai su tuo 60-mečiu vyriškiu pabėgo į Floridą, jie ten susituokė. Jų romanas tęsiasi nuo to laiko, kai jai buvo 15. Tada jis parsivežė ją pas save į namus, kur internetu transliavo pornografinius ten, nežinau, kažkokius tai veiksmus. Pamatė tėvai ir pasamdė privatų detektyvą, ar ne, kuriam prireikė mėnesio, kad iš viso to ją ištrauktų. Ir panašu, kad tėvai nesuprato, kokių problemų realiai turi, kadangi tai yra rusų mergaitė įvaikinta. Tai jie tik tada pradėjo suprasti, maždaug 20, kai jinai sulaukė 20 metų, kad tai yra koks tai sutrikimas. Now, just to wrap it up, I don't want you guys to leave thinking that this is a problem that you cannot solve. You can solve this, okay? Dabar viską apibendrinant, pagrindinė žinia yra, kad nenorėtumėm, jog jūs išeitumėte iš čia galvodami, jog tai yra problema, kurios neįmanoma išspręsti. Jūs galite tai padaryti. So in North Carolina, what we did is we built a 24-unit transitional housing facility for women in recovery, and letting them live there with their children and get services on site, go to school or be working, and the children would be taken care of and go to school themselves, okay? And the family has to be willing to do this, you know, rather than getting their children taken away. Ir štai, kas yra įkurta, tai yra 24 vietų namai, kur gali gyventi šeima ar neturintis tokį vaiką, kur jie mokosi, eina į mokyklą ir panašiai. Pagrindinis dalykas yra, kad šeima turi norėti tai daryti. Okay, and it's a new concept though, putting transitional housing with the services, but that's something that this young woman talks about that she needs. She's never going to have children, she says, but it's something that, you know, young people who have children, who have families, they don't know how to take care of the children very often, and they need supports. Tai todėl tokie centrai, ne pagalbos centrai, kur yra specialistai, jie yra labai reikalingi, nors ta mergina Rusija iš video filmuko mūsų sakė, jinai daugiau niekada, kad jinai niekada neturės vaikų, bet yra tikrai, kas susilaukia ir nežino, kaip su jais elgtis, nežino, kaip juos prižiūrėti. Todėl tokie rūpybos centrai tokiems žmonėms yra nepaprastai svarbus.
So, I want to leave it open for some questions. If anyone has questions, I know that I'm almost out of time. I could talk to you guys for all day, and I still wouldn't say everything. If you want to reach back out, Albina and Aurelia know how to reach me. And I'd be happy if you want me to come back next summer and stay this summer and help you. I'm here, if you need my help. Ir iš tiesų tas laikas bėga nepaprastai daug, lektorė galėtų šnekėti ir tikrai nepasakytų viską, todėl dabar pats metas tiems, kas turi klausimą kišenėje ir tiesiog netveria, kaip jisai spirga tenais. Any questions? Tai ar būtų tokių klausimų? Nes visada jau kas galima iš tiesų su lektorė susisiekti, tiek mūsų Aurelija, tiek ponia Albina, taip, turi kontaktus ir... Mes turbūt patalpinsim šitą datą. Šita paskaita bus, that will be on the internet, the whole lecture. Nes iš tiesų, matyt, tos informacijos srautas buvo ganėtinai There is a huge flow of information. Emociškai nelengvas ir galbūt taip iškart net sunku suformuoti klausimus. Jeigu tokių turit, žinoma, galima užduoti. Bet Bet dar tik noriu pasakyti, kad mūsų centro, valstybinio psichikos centro internetinėje svetainėje artimiausių metų mes šitą paskaitą įkelsim. We will put this lecture on the State Mental Health Center website, in order people could repeat what I have said. Tiek daug medžiagos, tokios emocionaliai pateiktos, emocinį krūvį irgi duoda ir net sunku suformuoti. Dabar kas tokių turi, tai tikrai prašom. Ačiū labai. Thank you for your very nice presentation, but I ask you okay? Aš norėjau paklausti, jūs sakėt, kad komandinis darbas šitiem vaikam padeda ir mes ypač, kas dirba su globojamais vaikais, matome, kad beveik visi vaikai turi tą sindromą. Ir this about team and organization. Taip, dabar man labai įdomu, ką mes galime padaryti, kad Lietuvoje tą pati komanda, nes mes susidurime su didelė problema, kad gauti visą kompleksą tam vaikui reikia ilgą laiką. Mes jau supratom nuo vaikystės, jau kaip mes ten, iki, kai jau sutampa jam ir 20 metų. Tai ar mes galim turėti vilties, kad mes turėsime tokias komandas, kur padėsime tiem vaikam? Aš galvoju, čia klausimas lektoriai. Yeah. That's more for the opening the floor, because, what is your command formed of? The team. So the team approach, I always put a psychiatrist in the middle of the team because I'm a psychiatrist. But that team approach that I showed you, if I could bring that back. Okay, so I always put this here, but this is fluid. It's a fluid model. It may be that the minister in the community is that team, coach in the middle. It could be that the educational management team at the school is in the center of the team. It could be that the geneticist, who has identified the child, that person is in the middle. But whoever's in the middle, we have to help the child understand their disability. The child has to understand that they have limitations. They have strengths, and we're going to work on their strengths. And just because they cannot do math does not mean they can't be a successful person. Just because they cannot read Hamlet in second grade does not mean they cannot be successful. We have to start looking at success and measuring success differently. Meaning, no alcohol, tobacco, other drugs, no getting pregnant in high school, no getting in trouble with the law, and you have a good, morals and ethics, and you go through life as a good citizen, and knowing how to do a job that you feel good at. Like,
dog training. I have one girl who was adopted from Russia, and she came to me at 26. She had her third DUI, driving while impaired, like she drank while she was driving, third time. She came to me. Her parents were, what should I do? Do you want to tell them what I'm saying or no? Yes, I would. Okay, sure. Ir atsakymas turbūt, kelios dalis atsakymų yra. Vienas, kad taip komanda dažniausiai galbūt psichiatras bus tas kertinis žmogus vadovaujantis, bet labai priklauso nuo situacijos, gali bet kuris iš jų. Pagrindinė mintis yra, kad vienas punktas, kad vaikas turi suprasti, kad jisai turi tam tikrų trūkumų, ar ne? Bet akcentuotis reikia į stiprybės, kurias jisai turi. Gal jisai nebus matematikas, ar Hamleto neskaitys mintinai, necituos, ar ne? Bet jisai gali puikiai prisitaikyti prie bendruomenės, visuomenės, rasti savo vietą ir kuo puikiausiai atlikti darbą, kuris jam tinka ir patinka. Ir sako, pavyzdžiui, štai turi merginą, kuri 3 kartą pakliuvo neblaivi vairuodama ir pateko jau tada pas lektorę, kaip pas psichiatrę. Tėvai nustebę, kas čia darosi, ar ne, o jinai yra puikiai šunų dresuotoja. So they brought her to me, and she moved from North Carolina to Maryland to be close to her mother and to get treatment from me. And I saw how gifted she is with dogs. With my dog, she taught him in 30 minutes how not to go after the bunny, my Holland lot bunny, little white thing. Anyway. Ir vat, kai ta mergina pakliuvo konsultaciją, ar ne, labai greitai pastebėjo, kad jinai ypatingai apdovanota santykiai turi puikus su šunimis. Sakė, per 30 minučių jo šunį išmokė, kaip nesivyti balto triušiuko, kuris irgi auga tose namuose. So I said, wow, I'll give you $1,000 to train my dog and to, just take him home with you for a month. And she didn't do that. I'm going to tell you what she did. Ir sakė, aš tada iškart pasakiau, aš sumokėsiu $1,000, jeigu tu pasiimsi mano šunį ir jį išdresuosi, gali mėnesiui pasiimti. Jinai to nepadarė, bet... She went online, found out they were hiring dog trainers at Petco, is a pet store. And she got a job as a pet dog trainer. She only took 3 weeks for the training. She was so gifted. 3 weeks of the 6 weeks. They said, you're teaching us, go away, you're now a dog trainer. She then was second lead in sales for 2 years at the store she worked at. Second lead in sales for dog training. Like she trained so many dogs. Antro pardavimuose, ar nebuvo? Ir štai kas nutiko, jinai nepasiėmė tuo $1,000, bet vietoj to susirado skelbimą, kur viena iš gyvūnų parduotuvių ieško dresuotojo. Jinai praėjo mokymus vietoj 6 savaičių per 3, nes paskui jau pasakė mokytojai, jau viskas tvarkojo, jau dabar tu mus mokai, nebe mes. Ir 2 metus jinai buvo, po pardavimų lyderė buvo. And because she and I connected, because I connected with her and I helped her self-esteem. She came to me every week and we'd have our sessions, but she felt so good about herself. She met a guy who was in the military. He's became a sergeant. They just moved to Tennessee. They're engaged. They just got married, and they moved to Tennessee, where he got stationed with his job. And she's doing so well. You just could not even believe it. Her mother cries when she talks about how well she's doing. Ir kadangi jų ryšys yra labai stiprus, vis tiek tai žmogus, kuris kas savaitę susitinka ir pasakoja, tai ne tik, kad puikiai dirba, jis susitiko vaikiną, kuris yra kariškis, jie ne tik, kad susižadėjo, bet visiškai neseniai ir susitokė, o mama pasakodama apie savo vaiką, jinai tiesiog verkė iš džiaugsmo. Meaning and purpose in life, having meaning and purpose will keep you young. Okay, I'm 51, okay? It will keep you young, and it will help prevent addictive disorders. It will help young women continue their education so that they go on further and they don't have babies at a young age. We know this. Education is protective, right? But a belief in oneself, a belief that one can do something for the greater good. That's so important. I had so much more I was going to share with you about Maslow's hierarchy. Do you know Abraham Maslow? Yes, the hierarchy?
because I've got to show you this. This is my next book. Can I just Yeah, say the okay, things so you did? sorry. Yeah. Gyvenimo prasmė ir tikslas. Tai yra tai, kas leidžia išlikti jaunam, kas leidžia siekti savų tikslų. Lektorė sako, aš esu 51, ne? Sunkiai turbūt patikima. Ir va, tai, kad tu jautiesi prasmingas, vertingas, iš tiesų padeda tau prasmingai gyventi. Na ir dabar sakė, tikrai buvo begalė dalykų, kuriuos norėjo dar papasakoti. Ir vienas iš jų tai yra turbūt visiems puikiai žinoma Maslovo piramidė. So I know I'm keeping you guys over, but I'm sorry if you need to go. These children can be helped, but you have to take care of their basic needs, and you have to take care of just more than their basic needs. Because Maslow says that it's not just food, clothing, and shelter. It's not just a foster home that they need. And safety and security. If they're being beaten in that foster home, or they're being put into a closet and kept in the closet, that is not healthy. They need trust. They need forgiveness. When they go into that rage, you need to hold them and say, I'm so sorry that happened to you. I'm so sorry. If your child has a seizure, are you going to stand there and scream at them? No. Okay, do you want to go ahead and do this? I think we shouldn't translate that, Okay. No, I'm just joking. Iš tiesų, ką Maslovas sako, yra svarbu ne tik tai tie pagrindiniai maisto, pastogės, bazinių, mūsų poreikių patenkinimas. Labai yra svarbu saugumas, kad vaikas jaustųsi saugus. Tuo metu, kai yra priepuolis vaikui, juk tu nestovėsi ir neklyksi ant jo. Tu greičiausiai apsikabinsi ir pasakysi, kad man nepaprastai gaila, kad tau šitai nutiko. Ir tiems vaikams tikrai galima padėti būtent per užtikrinimą visų bazinių dalykų. So after safety and security, you need love and belonging. You need sense of community. You need to feel that you belong to the area. And a lot of these kids, unfortunately, because of their family situations, because they look different, because they feel different, they don't feel connected to the community. They don't feel connected to other kids. Ir aukštesnis jau laiptelis tiesa, tai yra meilė ir priklausimas kažkokiai tai bendruomeniai, dėl savo išlaidos, dėl savo elgesio, dėl savo sutrikimų, labai dažnai jie nesijaučia esą šeimos visuomenės dalis. Todėl šitas pojūtis, kad tu nesi vienas, o priklausai tam tikrai bendruomeniai, yra labai svarbus. So like the young lady I told you, her mother was paying for her living expenses. Okay, she had her an apartment. She was safe and secure, and she felt she had never been abused. She was adopted at maybe age 3, 4. She had never been abused. She had love and belonging from her family. But what I gave her was I gave her meaning and purpose. So you talk about self-actualization, self-esteem. And then, guess what? These kids can be enlightened. They can transcend. And for years, I was so angry. I said, this drug has been allowed to strip their minds to the point that they cannot be fulfilled as human beings. I was wrong. And let me tell you, this is the beginnings of my next book, because do you remember I told you the cocoon? Well, this cocoon has to be for everybody. This is not a pyramid. This is a man's view. The woman's view is you take this and you make it into a cocoon. Okay? And you do all of this for everybody in the society. And then the society becomes enlightened. I'm going to show you this. Can I you go ahead and detail them, and I'm going to draw it. Ir jeigu eiti vėl per tą pavyzdį merginos, kuri dresuotoja patapo, ar ne, ją įsveikino 3-4 metų, tiesa, o mama mokėjo nuomą, jinai gyveno atskirai. Tai yra, jinai nepatyrė jokio smurto, taip?
Jinai buvo mylima ir priklausė savo šeimai. Ką davė lektorė, jinai suteikė prasme jos gyvenimui ir tada tas žmogus nušvito, ar ne? Nes tu jautiesi esas išsipildęs žmogus. Tai čia turbūt nesvarbu, ar tai žmogus turintis kokį nors sutrikimą ar ne, kiekvienam iš mūsų. Sako, šita Maslovo piramidė tai yra vyriškojo požiūrio piramidė. Moteriškasis požiūris tai yra tas kokonas, kuriuo mes turėtumėm apsupti visus laiptelius. Ir tai yra, kitos lektorės knygos kaip ir pamatai. So, and I know we got to go, but this is back in the day when we had institutions, mental institutions. Do you know asylums? Yeah. They were sanctuaries. Believe it or not, asylum means sanctuary, right? You seek political asylum. You're not seeking political warehousing. You're seeking political sanctuary, right? Prison. Yeah. Okay, well, guess what? We can create a sanctuary within our society. Every society can do this, and we can cocoon these children. And I hear what you were saying, you're very frustrated. You're like, holy cow, we've got too many children that this is affecting. Well, I know that. I have been saying this for 25 years. We've got to cocoon them. We've got to include them in all aspects of our society. We've got to help our society understand that they have worth and they have merit. And we need to begin when they're young doing this, because it's going to take them longer to learn a skill. And they've got to love it, because their attention span is not that great. But something they love, they will stick to it. Ir mes kaip visuomenė iš tiesų turim tam tikrą prieglobstį suteikti, ne? Mes turime tokius vaikus, tokius žmonės imti globoti ir padėti jiems daryti tai, kas jiems yra mylima ir artima. So anyway, that's about all I have. I mean, hope is what I have. I would not be doing this for 25 years if I didn't have hope. I mean, I am hope. Prieš mus ir yra viltis. Jeigu lektorė sako, jeigu aš neturėčiau vilties, aš to nedaryčiau 26 metus, bet aš pati esu viltis. You know, I want to tell you, I came from a family, I was raised by my grandmother who had a 6th grade education. My mother died when I was 3 months old. Okay, so I'm telling you guys this because I'm empowering you. If I can do this, I went on 28 years of education. That's what I have. And I started with my grandmother who had 6th grade education. Labai iškalbus pačios yra pavyzdys. Lektorė išaugino močiutę, nes kai jai buvo 3 mėnesiai mirė mama, močiutė buvo baigusi vos 6 klases. Ir jeigu jinai gali tą daryti ir daro, tai jinai iš tiesų suteikia savo galės jums. Nes ir jūs esate tos, kurios galite eiti ir daryti ir skleisti žinią. So my grandmother said, there's nothing you can't do if you put your mind to it and keep getting your education because it'll get you beyond anything. So after learning about this problem, I left my job. I did. And I went back and did a Master of Public Health and Health Policy and Administration at UNC. Then I worked 2 years paying off that loan, you know, in a rural area, writing grants, developing programs. And then at 30, the age of 30, I went to medical school. And then at the age of 40, I finally finished all my training, opened my practice, and at the age of 50, I bought a farm because these kids can be treated, and I'm doing it on a farm. I'm doing farm animal therapy, and that's for another talk, but anyway. Pavyzdys iš tiesų įkvepiantis, net žodžių pritrūko iš tiesų. Tai yra, jos močiutė, nepaisant savo nedidelio išsilavinimo, sakė, kad tu turi turėti tikslą, tu turi eiti mokytis ir tai tau atvers visas duris. Taigi, būdama 28, lektorė išgirdo apie šitą programą, tai yra problema, suprato ją. Tada 30 įstojo į medicinos mokyklą. 40 metų baigė visus mokslus savo, pradėjo savo privačią praktiką, 50 nusipirko ūkį, kuriame per gyvūnų terapiją iš tiesų padeda šitiems vaikams. Taip, kad viskas yra įmanoma. And you guys just took your country back. I mean, seriously, 1989, the year I graduated college, 1989, you guys took it back.
good for you. You can do so much more, because you know what? I see in this crowd so many women that are empowered. Okay, you guys are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that we most fear. And that's what Nelson Mandela said when he accepted the, I guess he was UN, Secretary of UN or something, but it's our light, not our darkness, that we fear, right? So use your light to help enlighten these children. We can do it. Aš pradėsiu nuo kito galo, nes bijau pamiršti. Sako, iš tiesų mes bijome ne tamsos, mes bijome šviesos. Ne? Ir mes kiek 26 metai, kad gavome savo laisvę. Ir tikrai labai entuziastingai žvelgia jūs ir mato degančias akis ir begalinį gebėjimą imti ir daryti. Okay, thank you.